बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोयद जाफरी है। व्लॉग में एक बार फिर खुश आमदेद। पाकिस्तान की सड़कों पर एक दफा फिर आंसू गैस की बदबू है। पाकिस्तान के दारुल खलाफा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जुड़वा शहरों में, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम तर जो गढ़ हैं, जो उनकी मसाजिद हैं, जो उनके मदारिस हैं, जो उनके सेंटर्स हैं, उन सब पे बाद जुमा जो है नमाज के बाद फुल ब्लोन एक ऑपरेशन कर रही है, जहां पर उनको बाहर सड़कों पर निकलने की, एहतजाज करने की इजाजत नहीं। जहां पर यह सवाल सबके जहन में आ रहा है कि यह क्या हो रहा है, उससे ज्यादा अहम सवाल यह है कि यह सब क्यों हो रहा है, और उसका जवाब इंतहाई पेचीदा है। क्योंकि उसका जवाब यह है, शायद ये एक स्टेज्ड प्रैक्टिस है, जिसमें तमाम के तमाम खिलाड़ियों को और किरदारों को इस पूरी कहानी के शायद मालूम न हो कि ये स्टेज्ड है और ये मैनेज्ड है। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि इस्लामाबाद, पंजाब के अंदर स्कूल बंद हैं, बच्चों को कॉलेजों से, स्कूलों से भगदड़ मचाकर एक पैनिक क्रिएट करके डीएचए के अंदर, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर, जहां पर दूर दूर का कोई ना कोई ताल्लुक है, ना कोई सर है, ना कोई पैर है, वहां पर कॉलेजेस बंद करवाए जा रहे हैं, स्कूल बंद करवाए जा रहे हैं, माँ बाप को फोन किए जा रहे हैं। एक स्टेट ऑफ पैनिक बाय डिजाइन जानकर क्रिएट किया जा रहा है, जहां पर यह मैसेज जा सके कि हमारे मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल बन गया है। और उसकी वजह यह है कि हमने ये काम किया है, हमने इस मुआहदे के ऊपर जो है वो आपका कहते हैं ठप्पा लगाया है, और उस वजह से हमें ये सब कुछ करना पड़ा। तो सोचे कि हम कितने रिस्क लेकर आपके लिए काम किए, तो हमारी थोड़ी तनख्वाह बढ़ाएं, हमारा थोड़ा रेट बढ़ाएं, पहली बात। और दूसरी बात जो मैंने आपको कही कि भाई, दूसरी बात यह है कि अगर आइंदा भी होगा तो हम करने की कैपेसिटी रखते हैं, मगर उसका रेट वो है वो मुख्तलिफ होगा और उसके पैसे अलग होंगे। तो अभी तो शायद आपको लगे कि जैसे ये इंतहाई एक प्रिपोस्टरस आइडिया है, मगर ये एक प्रिपोस्टर आइडिया तब आपको नहीं लगेगा जब पूरी की पूरी कहानी मैं आपको समझाऊंगा और आप डॉट से डॉट मिलाएंगे और आपको समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जब आज के दिन ये एहतजाज की कॉल दी थी, तो उसके अंदर उन्होंने किसी किस्म के कोई पुरतशद्दुद अपने अज़ाइम नहीं बताए थे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जहां तक बात है, जब उनके लोगों को उठाने के लिए हमारी हुकूमत ने छापे मारने शुरू किए और उनके खिलाफ जो है वो आंसू गैस शेलिंग और जिसे कहते हैं रेडें करनी शुरू की, उस वक्त तक भी उन्होंने ना तो किसी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया था, और ना ही किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब किया था, ना किसी के खिलाफ कोई इस तरह की बात की थी, ना ही कोई ऐसा इंटेंट बताया था। तो फिर ये सब कुछ ना होने के बावजूद उनके खिलाफ इतना शदीद, इतना पुरजोर ऑपरेशन करने की जरूरत क्यों पेश आई? ये सारी की सारी कहानी इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई रंजीदा है। इसकी वजह क्या है? देखें, मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ना तो सपोर्टर हूं और ना ही खादम रजवी साहब का या साद रजवी साहब का फैन हूं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अगर बुनियाद देखें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अगर आप तारीख देखें और माजी देखें, तो ये वो जमात है, ये एक वो यूनिट है जो कि उसी वक्त हरकत में आता है जहां पर फायदा जो है वो उन लोगों को होता है जो ताकत के ऐवानों में होते हैं। वो चाहे इमरान खान की जो है एहतजाज की कॉल के हवाले से हो, या इमरान खान के धरने के हवाले से हो, उससे पहले आकर फैजाबाद चौक में ये बैठ जाया करते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को तो कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, अपेरेंटली उनके लोगों को मार पड़ रही है, उनके लीडर्स उठाए जा रहे हैं, और जिसे कहते हैं आपके बाकी पुलिस वालों को भी कोई फायदा नहीं हो रहा, उसके अलावा गाजा वालों को या फलस्तीन वालों को भी कोई फायदा नहीं हो रहा। तो फिर बुनियादी तौर के ऊपर फायदा किससे हो रहा है? फायदा उसे हो रहा है जो ये दिखाने में कामयाब हो रहा है कि वो किस तरह से इजराइल के खिलाफ होने वाले एहतजाज को, इजराइल के खिलाफ होने वाले एक्शन को, या इजराइल के खिलाफ उठने वाली आवाजों को पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की हुकूमत के पास कुचल देने की किस कदर जबरदस्त सलाहियत, ताकि ये बात स्टैब्लिश हो। पहली चीज कि भाई, हमारे मुल्क के अंदर ये बहुत बड़ा सेंटिमेंट है और ये बहुत बड़ा मसला है, और उस सब को जानते बूझते हुए और उस सब का मुकाबला करते हुए हमने इतना बड़ा रिस्क लेके आप सरकार के लिए, आपके दरबार के अंदर ये खिदमत और ये तोहफा पेश फरमाया है। और दूसरी बात यह है कि आपको, उन लोगों को यह भी दिखाया जाए और समझाया जाए कि मुस्तकबिल में भी अगर हम ऐसा कोई स्टेप लेते हैं जिसके अंदर यह हो कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान इजराइल को एक्सेप्ट करे एज अ कंट्री, चाहे फलस्तीन की जो रियासत है वो एक माचिस की डब्बी जितनी दिखाई जाए, और उसके बाद है कि जी ये यही फलस्तीन बचा है, लेकिन हमने फलस्तीन की रियासत कायम करवा दी है टू स्टेट सोल्यूशन के मुताबिक। अब चूंकि दो फलस्तीन जो है वो एस्टैब्लिश हो गया है, इसराइल से भी मनवा लिया है, तो अब इसराइल को मानने में, तस्लीम करने में और इब्राहिम अकॉर्ड्स करने में कोई मसला नहीं है।
اور اگر اس کے وقت آواز اٹھے گی تو آپ نے دیکھا تھا کہ ہماری صلاحیت کتنی زبردست تھی. ہم نے اپنے ہی لوگوں کے اوپر آنسو گیس بھی چلائے, ہم نے اپنے ہی لوگوں کے اوپر. اب سچویشن ابھی کرنٹلی یہ ہے کہ تحریک لبیک والے یہ کہہ رہے ہیں کہ گولیاں چلی, تو یہ جو گولیاں بھی چلائی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 لوگ شہید بھی ہو چکے ہیں. وہ بھی ہم کر کے دکھا رہے ہیں کہ بھائی ہم یہاں تک بھی جا سکتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے, اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے, اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے, ابراہم اکارڈز کرنے کے لیے, اور آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. تو یہ دونوں معاملات جو ہیں یہ وہ وجوہات ہیں, یہ وہ بنیادی جسے کہتے ہیں موٹو ہے جو فائدہ اگر کسی کو پہنچ رہا ہے وہ تو حکومت پاکستان کو پہنچ رہا ہے. اور حکومت پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے اس کے بارے میں مزید میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا, کیونکہ وہ آپ بہت سمجھدار ہیں, آپ مجھے سنتے آئے ہیں, باقی لوگوں کو بھی آپ حالات سے بہت بخوبی واقف ہیں. تو اس وقت سچویشن جو ملک کے اندر ایک پینک کی سچویشن کریٹ ہوئی, صورتحال کریٹ ہوئی ہے, اس کی نہ تو کوئی جواز ہے, نہ کوئی بنیاد ہے, نہ کوئی وجہ ہے. تحریک لبیک پاکستان نے نہ کسی حکومتی املاک کے اوپر حملہ کیا ہے, نہ کوئی پاکستانی افواج کے اوپر حملہ کیا ہے, نہ کوئی فرقہ واریت شروع کی ہے. اس کے اوپر آپ نے اتنا بڑا شو لگا دیا ہے کہ انٹرنیشنل اپنے ملک کے اندر اپنے میڈیا کو تو شاید اس طرح سے اس کو کور کرنے کی اجازت نہیں, مگر انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کر دیکھے جو کہ اس سب کو اس طرح کا زبردست رپورٹ کر رہا ہے, اور وہ تمام کے تمام پرپسز, وہ تمام کے تمام مقاصد سرو ہو رہے ہیں جس کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. تحریک لبیک پاکستان اس ساری نورا کشتی اور اسٹیج سارے کے سارے ڈرامے کے اندر کس لیول تک ان کی لیڈرشپ کو انفارمیشن ہے یہ تو میں نہیں جانتا. کیا وہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں یہ تو وہ جانتے ہوں گے یا ان کے ہینڈلرز جانتے ہوں گے. البتہ وہ کارکنان جو کہ سڑکوں کے اوپر آنسو گیس, ڈنڈے, سوٹے اور کچھ کیسز میں سننے میں جو آ رہا ہے گولیاں کھا رہے ہیں, وہ تو یہ بات یقیناً طور پر جو ہے وہ بالکل بھی نہیں جانتے ہوں گے. دعا یہ ہے کہ خدا کرے کہ جو رپورٹس آ رہی ہیں لوگوں کے شہید ہونے کی وہ جھوٹ ہوں, وہ کنفیوژن ہو. اور دعا یہ ہے کہ آج کی تاریخ کے اندر جب تک کہ جمعہ جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا ہے, اس سب کے اندر مزید پاکستانیوں کی جانیں نہ جائیں ان مقاصد کے لیے جو کہ مجھے لگ رہے ہیں, شاید میں غلط ہوں, مگر اس وقت جو سچویشن ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ جس طرح سے ٹرمپ نے ماشاءاللہ سے پاکستان کو اس لسٹ کے اندر شامل نہیں کیا جس کی اس نے تعریف کی, اس کے بعد جب یہ حماس نے سائن کر دیا تو دونوں جو مقاصد ہیں جیسا میں نے آپ کو بتا دیا ریپ کرنے سے پہلے, آپ کو یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سوال اس ملک کے اندر ایک دفعہ پھر بہت زور کے ساتھ اٹھے گا. اور یہ دونوں چیزیں جو آج کے اس ساری کی ساری کہانی کے نتیجے میں اسٹیبلش کی گئی ہیں کہ ایک تو یہ کہ بہت مشکل سے ہم نے پہلے والا قدم لیا ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اگر دوسرا قدم لینا پڑا تو ہمارے اندر یہ سکت ہے, ہمارے اندر یہ طاقت ہے, اور ہمارے اندر یہ ماشاءاللہ سے کوالٹی ہے کہ ہم اس کو بھی جسے کہتے ہیں سنبھال لیں گے, چاہے اپنے ہی لوگوں کے اوپر ڈنڈے, سوٹے, آنسو گیس اور شاید گولی بھی چلانی پڑے. اس ساری اسموک سکرین کے تھرو دیکھیں, اس کے پار دیکھیں حقیقت کو, اس سارے کے سارے ڈرامے کے علاوہ ذرا پردہ پیچھے کر کے سمجھنے کی کوشش کریں. اپنا خیال کیجئے گا, رات کو ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.